Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Keluarga besar almarhum Kakanda Haji Junaidi Effendi, sabarya-barya pelungguh yang hormati, cintai, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, para asatidz, pemuka agama, pemuka masyarakat, Bapak Ibu jamaah tahlilan malam petang, almarhum Kakanda Haji Junaidi Effendi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengiring barieu kerep syukur ojok Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara tengiring beriuk-riuk ucapan kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tengiring beriuk-riuk bersolawat salam ojok Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah tahlilan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah elik malam musa makin niki malam metang langan almarhum Kakanda Haji Junaidi Effendi. Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulan pelungguh detiang elik tahu sakniki dalam rangka tengiring beriuk-riuk tahlilan, tengiring beriuk-riuk tunasan almarhum Kakanda Haji Junaidi Effendi ujug Allah Subhanahu wa ta'ala adin sak teapuni selepuk dosa salah, adin sak tekican rahmat dan nikmat elik dalam kubur, dan adin sak tekican ketetapan dan kemantapan dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah inti langan perkumpulan pelungguh detian elik malam metang niki. Sengak pelungguh detian niki tedurung isi sopo penyedu sangat kuat elik ate angan pelungguh detian niki. Bahwa ndik narak sakuasa mampu ya ampuni dosa salah pelungguh detiang niki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndik narak sakuasa mampu ya ikan pelungguh detiang niki rahmat maupun nikmat baik dalam hidup delik dunia niki lebih-lebih delik dalam kubur melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dik narak sakuasa mampu ya ikan pelungguh detiang niki ketetapan kemantapan elik dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan penyedu ati angan pelungguh detiang ujung Allah Subhanahu wa ta'ala nikelah ia berkumpul marah dan sakniki. Lebih-lebih beliau almarhum Kakanda Haji Junaidi Effendi adalah salah satu anggota jamaah Majelis Zikir An-Nur. Beliau adalah salah satu semeton pelungguh detian sakanci pelungguh detian tetap berzikir
elek majelis zikir anur dan setiap narak persilaan ojo keluar maupun elek dasar niki sewaktu beliau masih hidup, selama beliau ni kesehat arak waktu arak sempat selalu beliau ni kemilu marak entang pelungguh detiang niki. Nah nikilah jari bukti jari tanda bahwa Nabi bila pelungguh detiang niki sampun di arak elik dunia niki alias sampun belen dunia niki, maka pasti pelungguh detiang niki ya terjadi cerita bagi sak masih hidup atau sak man mati. Berembe entah tiap ceritaan isi berterus sak man mati atau isi berterus sak masih hidup, tergantung berembe entah cara pelungguh detiang sak jalani kehidupan sak bilang jelun niki. Lamun solah entah dijalani kehidupan sak bilang jelun niki, tentu semeton jerit sak masih hidup solah entah ya ceritaan. Bagus entah bercerita, saya ingat dia bagus entah dijalani pengelapan hidup dari dunia niki. Marak nika lah sebalik. Mawina nika sendik neman pelungguh detiang belen dunia niki. Kehidupan pelungguh detiang samakin sampai tiak mati niki artin pelungguh detiang nika depiak cerita. Iya wahya ceritaan lemak si semeton jerit sama si hidup. Nabi bila pelungguh detiang niki sampun belen dunia niki. Maka bersyukurlah pelungguh detiang mujuk Allah Subhanahu wa taala. Sak tertakdiran milih gawe pegawean solah marak entan sak niki. Sehingga cara sak niki entan sak niki ia jari cerita lemak. Nabi bila pelungguh detiang niki sampun belen dunia niki. Agak terus menerus pelungguh detiang bersyukur ujuk Allah Subhanahu wa taala. Sak tetap naran Allah Subhanahu wa taala niki takdiran pelungguh detiang niki gawe kesolahan marantan saniki. Nabi bila pelungguh detiang terus menerus bersyukur ujuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala terus menerus ya gerakan pelungguh detiang niki ujuk pegawean sak solah, pegawean sak senengan sak demenan isi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga marah nika manik Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidannakum. Saya pun juga sak bersyukur li antara pelungguh detiang niki ujuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala terus menerus dia robo nikmat ujuk pelungguh detiang niki. Terus menerus dia datangan bantuan pertolongan isi Allah Subhanahu wa taala ujuk pelungguh detiang niki lagu sopok syarat bersyukur. Bahasa ulama paling sempurna cara pelungguh detiang ya bersyukur niki telu. Ma'rifatun bil jinan wa qaulun bil lisan wa af'alun bil arkan. Tenenau isi hati, isi angan bahwa selepuk nikmat nika ya datang langan Allah Subhanahu wa taala. Contoh embuk sasukul tamu niki adalah nikmat. Busai saican pelungguh detiang tau berembuk endik narak lain Allah Subhanahu wa taala. Demen tuak sadar bahwa saican pelungguh detiang nikmat nika adalah Allah Subhanahu wa taala, maka terucaplah isi lisan pelungguh detiang niki alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kedua nikmat seketika isi Allah Subhanahu wa taala nika gawe pesuruh Allah Subhanahu wa taala jauhan pembala Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cara pelungguh detiang bersyukur ujuk Allah Subhanahu wa taala sak paling sempurna adalah melalui pelaksanaan solat sak 5 waktu dalam sejelo sekelep. Sehingga baru sampun tiang sampean bahwa bahasa ulama cara tiang bersyukur sak paling sempurna adalah telu. Tenenau isi hati bahwa selepuk nikmat dia datang langan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terucapan isi lisan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian terkedu nikmat seketika isi Allah Subhanahu wa taala nika gawe pesuruh Allah Subhanahu wa taala jauhan pembala Allah Subhanahu wa taala.
Nah kemudian ini dalam perintah solat 10 detian kewajiban gawe 5 kali dalam sejelo sekelem ni ke ya arak tong kumpul sak telu ni ke jadi sopo sehingga keluar rukun sembahyang ni ke adalah 13 sak 13 ni ke terbagi jadi 3 rukun kolbi rukun kauli kanca rukun fi'li arak rukun setegawe isi ati arak rukun setegawe isi ucapan arak rukun setegawe isi awak. Nah niki ye kumpul elek waktu pelungguh detian niki sak takbiratul ihram. Rukun pertama sak pelungguh detian gawe niki adalah berdiri betul. Berdiri betul niki adalah rukun. Kemudian rukun sak kedua pelungguh detian gawe adalah takbiratul ihram. Niki pun rukun uni sak kena Allahu Akbar. Kemudian rukun sak ketelu sak pelungguh gawe adalah niat. Ia bersopok sak telu ni ke sopok pegawean. Niat ni ke terkena rukun sak tegawe isi hati. Terus takbiratul ihram terkena rukun kauli sak tegawe isi ucapan. Kemudian berdiri betul ni ke adalah rukun fi'liyah sak tegawe isi awak. Nah ia kumpul elek sopok tau ni ke. Berdiri betul takbiratul ihram kanca niat. Sehingga cara bersyukur sak paling sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala adalah melalui pelaksanaan perintah solat sak 5 waktu dalam sejelo sekelem. Sebenarnya inti serin langan perintah solat ni ke adalah bersyukur. Ia kembik zuhur ni ke 4 rakaat. Zuhur ni ke makna nyata makna pedas. Ia nyata isi penyeriuan, ia pedas isi dedengah. Sei ikan tahu dedengah, sei ikan tahu nyeriuan, sei pian penentang, sei pian kentok ataupun Allah Subhanahu wa taala. Ia yang syukuri sampai rakaat waktu sembahyang zuhur ni. Tersyukur jok Allah Subhanahu wa taala. Sak ciptaan pelungguh detiang 2 kentok, sak ciptaan pelungguh detiang 2 penentang, kemudian tekican tetau dedengah langan 2 kentok, tekican tetau nyeriuan langan 2 penentang. Niki makna sembahyang zuhur bu 4 rakaat, makna niki syukur. Kemudian asar 4 rakaat. Syukur dejok Allah Subhanahu wa taala. Sak ciptaan pelungguh detiang niki 2 ilmu, sak ciptaan pelungguh detiang niki 2 naik. Kemudian tekicanlah ilmu niki tau berdemakan, tekican naik niki tau berkelampah. Ia ya tersyukuri ujung Allah Subhanahu wa taala. Ia buat sembahyang asar 4 rakaat. Kemudian saketelun sembahyang maghrib. Ia tersyukur ujung Allah Subhanahu wa taala. Saican pelungguh detiang niki 2 lawang ido, saican pelungguh detiang niki sekek lawang diri. Tekican tetau berembuk langan 2 lawang ido, tekican tetau ngeraos langan bibi sak sopo. Bersyukur ujung Allah Subhanahu wa taala melalui 3 rakaat sembahyang maghrib. Nah kemudian sembahyang isya 4 rakaat. Syukur dejok Allah Subhanahu wa taala. Sak sampun ciptaan pelungguh detiang niki lindung isi urat kance tolak. Awak pelungguh detiang niki arak lindung jadi bungkus isi. Kemudian arak berduin isi, arak berduin urat, arak berduin tolak. Sakjari ciptaan isi, sakjari ciptaan lindung, sakjari ciptaan urat. Kemudian sakjari ciptaan tolang, desa fungsian ni kan. Ndek narak lain Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah pelungguh detiang ujung Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan solat isya sak 4 rakaat. Nah, sak terakhir adalah solat subuh sak 2 rakaat. Syukur ujung Allah Subhanahu wa taala. Saican pelungguh detiang niki kemeluan dulu kanca kemeluan nudi. Langan temenek det langan kada hajat.
Allah Subhanahu wa taala sajari ciptaan. Allah Subhanahu wa taala sajari pelancar pemenek. Allah Subhanahu wa taala sajari pelancar waktu kada hajar. Nah bu bayanglah niki isi sembahyang subuh sak 2 rakaat. Nah nikilah cara pelungguh tiang niki ya bersyukur sak paling sempurna ujung Allah Subhanahu wa taala melalui perintah sholat sak 5 waktu dalam sejelo sekelam sak tetap pelungguh tiang gawe atau laksana. Nah kemudian sak terakhir sila dan iring pelungguh sami tengiring beriuk-riuk tunasan almarhum Kakanda Ustadz Junaidi Ustadz Haji Kakanda almarhum Haji Junaidi Effendi ujung Allah Subhanahu wa taala aden serta ampuni selebuk dosa salah tekican rahmat dan nikmat telik dalam kubur tekican ketetapan dan kemantapan dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekedar niki mukadimah ilmiah kurang lebih dan tunasang kurang dalam-dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi